Good eve guys! Pag umatog install guys, natay service sa rep guys. Samsung siya guys, inverter. Saka schedule na si ma'am sa tuwa guys. Kasi panana ko na sa gayo guys. Kaya kitang ganong van guys. Plastic guys, nakapilito guys. How guys, mag-open ako na guys. Dala guys oh, mga sabat. Nag-build siya guys. Suwata na guys na nasa problema sa mga parts guys. Nag-build na guys. Guys. Ako na ang gipan-check mga parts na guys. Defective yan ko guys, blower guys. Tapos yan sensor guys, ang change value na guys. Auto naka-build yan na guys. Ayan, drainage food guys. Parado food guys, muna akong mga guys, magka-ice guys, ang drainage. Muna pinaka-apo yung buhaton guys ba? Basta mag-ice again drainage guys. Dahil kinakunan guys. Ilison guys. Pero, ay tsaga guys. Mahilis mo yapon guys, wala tsagaon lang mo guys. Da guys, so good lang sa kuhan guys. Awas guys. Hindi na nagkatulog guys. Guys, paminahon niya guys. Gusto na niya ng tulog guys. Guys, tulo na guys no. Gusto na yan tulo guys. Schedule na guys. Sunod guys, pag na parts guys. Update mo guys. PM na ko nyo guys kung gusto mong pa-service guys na kung number na taas guys. Thank you.